feeling happen. Nah, ketika kontak itu terjadi pertama, perasaan itu muncul. So in this idle thought process, all the 34 matter, if you feel happy on the object, whenever you look at it, you feel happy and comfortable with the object, you get a wholesome mind or thought process happen. Wholesome. Jadi ketika kontak itu terjadi, perasaan muncul. Nah, kalau perasaan kita merasa senang, bahagia, maka pikiran baik itu muncul. So in this wholesome mind or thought process, we can see that 34 meta formation are there. 34 meta factors are there. Ya, jadi ketika rasa senang ini muncul terdiri dari 34 faktor ya. 34 faktor disebut. Ya, 34 faktor. Ini agak sulit ini. 34 meta. 34 meta factor is consciousness, also one feeling, perception, different many meta factors. Ya, 34 kondisi faktor yang memunculkan itu ada. So in this 34 meta factors, feeling also one meta factors inside there. Feeling is very obvious, predominant. Jadi di antara 34 itu perasaan adalah salah satunya dan perasaan ini sangat dominan. Happiness feeling. Ya, jadi perasaan senang karena pikiran baik yang muncul. So because that, at the same time, other meta factor also there. So because of the feeling is very obvious, this we call this mind or thought process is feeling aggregate. Jadi karena sebetulnya 34 cetak sika sebetulnya yang beliau sebut ini semuanya muncul di sana. Jadi bentuk-bentuk pikiran itu semuanya muncul, tapi karena feelingnya yang dominan dikatakan ini adalah faktor perasaan. If we don't know how to check what mind or thought process, very difficult to understand to see what is the obvious, what is the predominant. Ya, untuk kita sangat sulit untuk memeriksa ya antara 34 bentuk-bentuk pikiran ini yang mana dominan, yang mana lemah, sulit sekali untuk kita. By the concentration only we really can see about that. Tapi kalau kita mempunyai konsentrasi yang bagus, jana, seharusnya kita bisa memeriksa. Okay, understand? Cannot sleep difficult. Okay, so jadi mudah-mudahan mengerti, jangan katanya mengantuk ya, karena memang agak sulit. After that I will ask one by one, okay? Sebentar mau ditanya dengan beliau. So this we call feeling aggregate kinda. Sometimes you look at the object, you feel unhappy, not happy on the object, so you get angry. The kind of angry thought happen, 18 meta factors happen. Ya, jadi kalau kita melihat objek yang buruk, nanti perasaan kita tidak enak. Nah, ketika perasaan tidak enak ini, pikiran itu muncul dengan 18 bentuk-bentuk pikiran yang lain, yaitu bentuk-bentuk pikiran yang buruk menjadi pikiran buruk seperti itu. In these 18 meta factors, just not the feeling. Meta factors of feeling is very obvious. Because of that, we can contemplate that there is a feeling aggregate. Ya. Seperti yang dijelaskan tadi, sebetulnya 18 cetak sika yang muncul, salah satunya adalah perasaan. Tapi karena perasaan ini yang paling dominan, dikatakan ini faktor perasaan. Padahal pada saat yang sama diikuti dengan yang lain di 18 itu. We cannot notice all the time angry. We don't know what is the reason. We have to check inside what is the mind or thought process and what kind of predominance of what feeling there's. We understand about that. We know this feeling aggregate kinda impermanent suffering non-self. We have to practice vipassana on that mind or thought process. Jadi kalau umpama kita marah, sangat sulit ya mengetahui bentuk-bentuk pikiran yang mana yang dominan. Tapi semuanya itu kalau kita latihan vipassana, kita amati ini dia impermanen, dia berubah, dia tidak kekal seperti itu. We need to know what is happening in your mind. What kind of mind or thought process happen, good or bad. So we have to check why this thing happen, cause and effect. Then only we really can let go about the cause. Ya, jadi beliau mengatakan kalau kita mempunyai konsentrasi yang bagus, jadi kita bisa memeriksa proses kita ketika berpikir. Ketika pikiran baik muncul, pikiran buruk muncul, apa sebabnya. Jadi sebab dan akibatnya itu kita bisa lihat dengan jelas. Kalau kita bisa melihat sebab dan akibat itu dengan jelas, lalu kita bisa mulai menghilangkan sebabnya. Next time you practice jhana until 4 jhana, when you reach the 4 jhana level, you will get equanimity, feeling is very strong. You don't have happiness, you don't have suffering. The mind is very tranquility, very equanimity,
Don't worry about any object. So the mind is very stable. That kind of feeling also we can call a feeling aggregate. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita berlatih konsentrasi kita dengan baik, kita sampai di jana yang keempat. Ketika sampai di jana keempat, rasa senang dan tidak senang itu hilang. Jadi pikiran kita sangat tenang seimbang. Nah ini yang disebut dengan perasaan yang netral, itu tenang seimbang. The first jhana, the piti is very strong. Piti, because of piti strong, we call feeling aggregate too. Jadi kalau jana pertama, kegiuran itu masih kuat, sehingga perasaan itu masih muncul di sana. Okay, so the next one, perception. Perception, when you think, you look at something in your mind, you understand very clearly what is it. Ya. Yang nomor 2 namanya pencerapan. Batin yang nomor 2 dinamakan pencerapan. Ketika kita melihat sesuatu kita ingat ya. Then you check in your habits what kind of wholesome or unwholesome mind or thoughts happen, and you know the perception method is obvious. So this we call that this mind or thought process is correlated with perception aggregate. Ya. Jadi beliau ingin mengingatkan kepada kita ketika pencerapan muncul, kita memeriksa di hadaya waktu kita. Nah di sana sebetulnya faktor-faktor yang lain juga muncul, tapi karena pencerapan yang kuat kita sebut namanya faktor pencerapan. Tapi ketika dia muncul faktor pencerapan yang kuat ini, dia diikuti juga dengan yang lain. This way we have to practice. No? So jadi dengan begitu kita bisa praktek untuk melakukan cita nupasana kita ya, memeriksa itu. So for this way, another two also we practice this way. No? So the mind is become very clear. You know every moment what kind of mind happened to you, good or bad, you know. And then the mind or thought process arising and passing of mind or thought process. Then contemplate about impermanent suffering non-self. This we call the citta nupassana, contemplation of your mind. No? Jadi beliau mengatakan yang lain juga demikian, umpama bentuk-bentuk pikiran yang muncul, lalu kesadaran yang muncul, dilatih sama dengan ketika kita mengamati perasaan kita, mengamati pencerapan kita. Nah kalau kita bisa melatih dengan teliti melihat itu, lalu di sana dilihat tentang anicanya, dukanya, anatanya, nah ini baru latihan cita nupasana yang detil, yang benar. Every time you need to know that every moment nama and rupa contact. Then after that, all together nama rising and passing by nama rupa contemplate impermanent suffering non-self. This we are practicing about vipassana. Jadi setiap saat ketika nama dan rupa kita, badan dan batin kita melakukan kontak, pasti dia muncul itu proses itu semua. Nah, setiap proses itu terjadi, kita selalu berusaha untuk melihatnya dengan detail, anicca dukkha anatanya, anicca dukkha anatanya. Kalau kita bisa melakukan dengan seperti itu, baru kita berlatih vipassana. All the things just now what we have explained, you can see truly, then only the first nova truth, you reach with the first nova truth. Ya. Apa yang beliau jelaskan dari tadi, kita bisa dengan jelas, detail melihat materi kita sampai kalapanya, lalu bisa dengan detail kita melihat nama tadi, perasaan enak atau tidak enak, lalu pikiran buruk. Semua ini kalau kita bisa betul tembus, ini kita baru menembus 4 kesunyataan mulia nomor 1. Tentang kesunyataan, tentang duka. Itu baru nomor 1. Yang baru dijelaskan tadi itu, baru yang nomor 1. Okay, you have to practice 4 noble truth. Now only the first noble truth. The truth of the suffering, nama rupat, 5 aggregate khandhas. You see that only the first noble truth. Jadi kalau kita bisa menembus hal itu, sebetulnya baru kita melihat tentang duka ya, duka yang sebenarnya. Do you want to listen continuously? Mau mendengar lanjutannya? Okay, so the second noble truth. There is in the sutra, they mention only very short words. 5 aggregate khandhas, nama rupa is nothing at the end of the nama rupa. They just want to tell about that. Only one sentence. But we have to practice so detail, you know. Jadi kalau kita membaca atau mendengar 4 kesunyataan mulia itu ya, hanya dijelaskan nama dan rupa. Tapi sebetulnya ketika kita berlatih, sebetulnya kita harus berlatih sangat-sangat detail. Explain about Nibbana is emptiness. The meaning of emptiness is no nama, no rupa, no 5 aggregate in the sutra. No? Ya, jadi di dalam sutra itu, di sutra hati yang tadi
baris pertama itu disebut di sana namanya emptiness atau sunya ya. Sunya, kekosongan. Yang dimaksud dengan kekosongan di sana adalah tidak ada nama, tidak ada rupa. Ya. Okay, and the second paragraph is that and cutting all the attachment, dependent origination. Ya. Jadi baris kedua dari Sutra Hati yang beliau jelaskan yaitu tentang bagaimana memotong kemelekatan. Nah, tentang memotong kemelekatan ini adalah berhubungan dengan hukum sebab musabab yang saling bergantungan yang kita sebut namanya Praticca Samuppada. In the sutra they mention very short. That in the emptiness, no rebirth, no attainment, no gain. There is an emptiness. They told it. No? Di Sutra Hati itu sangat pendek sekali dibilang tanpa kelahiran. What else? No rebirth. No rebirth is at the end of the rebirth is a nibbana. Ya, berakhirnya kelahiran adalah nibbana. So no more attainment. Now you have so many you want to attain, you know. So in this nibbana, nothing, no nama, no rupa. Many Mahayana traditional they believe it. I think because of that reason, I have to explain to them the sutta, and after explaining, I can understand that why Mahayana they believe that after Arahant still can come back, and still can come back to the can get a rebirth again. Ya. You know. Beliau menjelaskan bahwa kalau mencapai nibbana itu tidak ada kelahiran lagi, tidak ada pencapaian lagi, sudah cukup. Nah, mengapa beliau menjelaskan hal ini? Karena di kawan-kawan di grup Mahayana ada pengertian bahwa kalau orang itu sudah arahat bisa kembali lagi. Nah, untuk itu beliau berusaha untuk menjelaskan dengan pengertian yang beliau jelaskan tadi. In Theravada tradition, as soon as you reach Nibbana, no more rebirth, you cannot come back again. Ya, kalau dalam tradisi Theravada kita, kalau kita sudah mencapai Nibbana, tidak bisa kembali lagi. The Buddha and Varnava Sariputta, Varnava Moggallana, they are already attained to the Nibbana. They cannot come back to the human beings, no? Ya, jadi seperti yang mulia Sariputta, yang mulia Moggallana, beliau sudah mencapai arahat, tentu saja beliau tidak bisa lagi lahir sebagai makhluk atau sebagai manusia kembali. Every time we have argue about this thing in Taiwan, every year. Di Taiwan, beliau katanya banyak berdiskusi tentang ini, karena dari grup Mahayana mungkin mengatakan arahat belum yang tertinggi karena arahat itu bisa kembali lagi. Tapi pengertian kita di tradisi Theravada, kalau sudah arahat tidak kembali lagi. Every time Mahathera and then Theravada Mahathera went there, all the time problem with this. So after 1 or 2 years, they didn't invite any Mahathera. Jadi kalau umpama Mahathera dari Theravada datang ke Taiwan berdiskusi tentang ini terus. Ya bertengkar akhirnya setelah beberapa tahun tidak pernah diundang lagi. So I'm quite lucky they invite me now 10 years continuously. So then it's very good chance I explain to them, look at today is your sutta. Okay? In your sutta mention that there is no more rebirth in Nibbana. Jadi beliau merasa beruntung sudah 10 tahun tetap diundang. Lalu beliau berusaha menjelaskan, lihat Sutra Hati yang kamu baca terus-menerus. Di sini dikatakan kalau sudah Nibbana tidak ada kelahiran lagi. So all the students look at me. So they told, this is very good for me to explain. If we can explain about Theravada Sutta or many books, you go and explain there's some kind of argument. This is from their tradition, their sutra. So in their sutra, they mention in emptiness, in Nibbana, no rebirth. So very good for me. So they can't tell me anything. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau beliau berusaha untuk menjelaskan bahwa seorang arahat itu nanti atau sudah mencapai Nibbana tidak ada kelahiran lagi dengan membuktikan dari ajaran-ajaran Theravada atau sutra-sutra Theravada, mungkin kawan-kawan yang Mahayana di Taiwan akan sulit mau menerima. Tapi setelah beliau menjelaskan, ini loh sutra hatinya kamu yang mengatakan seperti ini. Nah, ini untuk saya lebih mudah untuk menjelaskan kepada mereka. And then they also respect me a lot. All the Bhikkhunis are very respect for many years. They do
And I also apologize to them if I spoke something wrong. Please forgive me. You are nothing wrong. They told you are nothing wrong. We accept about that. So they told they will print the book for this Dhamma talk and they will spread in the whole country. Jadi setelah beliau menjelaskan seperti itu, kawan-kawan yang di Taiwan, murid-murid beliau yang di Taiwan sangat respect, sangat menghormati pendapat beliau. Dan beliau mengatakan mungkin beliau salah atau melakukan kesalahan, beliau minta dimaafkan. Tapi mereka mengatakan tidak, ini betul Dhamma talk beliau tentang Sutra Hati itu akan dicetak, akan diedarkan di Taiwan. Jadi mereka senang. Because the group were very important. All the Bhikkhunis are all educated students and then they all have very capable. So they can accept about that. It's very good for. Ya, jadi beliau mengatakan ketika beliau memberikan ceramah itu di depan 100 bhikkhuni yang ikut 20 hari dengan beliau. Bhikkhuni ini adalah orang-orang yang terdidik, yang mengerti, yang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepada umat-umatnya di Taiwan. Then I explained to them about the second paragraph, the meaning of emptiness, and then dependent origination. So we can see that for the second noble truth, the truth of the suffering, in the Dhammacakka also Buddha explained that dependent origination, we can see different ways of teaching. And the main thing is we can see that the cause and effect. Ya. Jadi beliau menjelaskan di Sutra Hati yang nomor 2 itu adalah untuk melepas kemelekatan dengan caranya beliau, yaitu bahwa paragraf yang kedua itu adalah tentang hubungan sebab dan akibat, sebab musabab yang bergantungan. You can see in this dependent origination, the first we need to know that past life, present, and future. This we call cause and effect. Just like you can get human life, we all human, why we get the kind of human life? You have done good karma in the past life, not in this lifetime, in the past. If you are Buddhist, we need to believe our cause and effect. So we had to look at it inside our past. What in the past, like what we had done, what kind of attachment, Ya, jadi ketika kita mempelajari sebab musabab yang saling bergantungan ini, yang pertama kita harus melihat sebab hukum sebab akibat. Jadi penyebabnya dulu dalam kehidupan dulu, kenapa kita lahir sekarang ini dan akan datang. Nah, sebagai orang Buddhis, kita memang percaya dengan hukum sebab akibat ini. In the past life, we can get some kind of attachment, ignorance, as we call attachment, wrong knowing, avijja, ignorance. Ya. Jadi beliau mengatakan dari kehidupan dulu kita pasti pernah melakukan sesuatu yang melekat. Kemelekatan itu yang disebut avijja, atau kebodohan. What kind of avijja? Oh, next life I want to become a human. I want to become a ladies, beautiful ladies. I want to become a man. I want to become bhikkhus, nuns. The kind of concept. This Buddha explained, even Dewa or Brahma. You think about that. There is all a wrong view. Avijja. Mungkin dalam kehidupan dulu karena kita belum menembus dharma, kita masih mempunyai kebodohan. Nah, dalam kehidupan dulu mungkin kita mempunyai niat, saya ingin lahir dalam kehidupan akan datang menjadi wanita cantik atau laki ganteng, atau ingin jadi bhikkhuni, atau ingin jadi brahma atau dewa. Karena keinginan kita seperti dulu itu mengakibatkan kita lahir sekarang. Umpamanya sekarang yang lahir di sini sebagai wanita atau lelaki, karena dulu kita memang mempunyai niat untuk itu. You can understand about nama and rupa, kalapa and nama. Then only right view, right understanding. Okay, avijja. Kalau kita bisa seperti yang dijelaskan beliau tadi, mengerti dengan detail dengan baik tentang badan dan batin, rupa, nama dan rupa, ini disebut namanya wija ya. Wija jadi pandangan pengetahuan yang benar begitu. Tapi kalau umpama bentuk seperti konsep yang tadi beliau katakan ingin ini, ingin itu, sebetulnya itu avijja ya, kebodohan. So avijja, tanha, upadan, dan avijja, tanha is cling too much on the life. Okay, I really want to get next life human, to be a woman. Strong attachment. Ya, jadi karena pandangan salah kita, karena kemelekatan kita dalam kehidupan dulu, sehingga kita bisa lahir kembali lagi sebagai manusia.
And upadan too much a strong attachment too. Until you die, in the last moment, you had a kind of concept. I really want to be reborn, want to reborn in a human. Clean until the last moment. You know, Ya, seperti upadan. jadi upadana itu apa ya? Kemelekatan juga ya. Hampir sama kebodohan. Setelah itu apa tadi? Kemelekatan. Tanhanya keinginan. Hampir sama tuh bentuknya. Sorry. Ya. So, Jadi tiga ini yang dalam kehidupan dulu kita miliki sehingga kita lahir sekali. these Sekarang ini. three is we call wrong view and unwholesome thought. Jadi tiga ini bersamaan disebut pandangan salah. Avijja, tanha, upadana, so we call unwholesome thought. Unwholesome thought. No? Jadi ini adalah pikiran buruk ya. Jadi tiga ini yang menyebabkan pikiran buruk, yaitu avijja, upadana, dan tanha. There's all 20 metta fetters. Each one have 20 metta fetters. 20. 20. Ya. 20. Jadi setiap ini mempunyai 20 bentuk-bentuk pikiran. Next time I explain what is the 20, okay? Ya. Lain kali akan dijelaskan oleh beliau Just apa aja 20. roughly for understanding, okay? So when you get these three avijja, tanha, upadana in the past life, okay? Ya. The time now you come here, sometimes you go to the temple, doing dana, giving the precept, practice of meditation, you might get some kinds of doing dana, giving the precept is wholesome thing. Because cetana, volition. Ya. Intention, you have some kind of intention, wholesome thought. Ya, jadi dalam kehidupan ini kadang-kadang kita katakanlah pergi membaca parita, bermeditasi, ini akan mempunyai perbuatan pikiran baik. And another one is karma, no? Karma. Ya, seperti menjadi buah karma kita yang baik kan. So when you do a good thing, pray to the Buddha, pray in front of Buddha, and doing dana, the time you might have some kind of wish, Oh, this dana, this merit help me to get next life, support to get next life. What I want, I want to become human, I want to become deva, I want to go to the heaven. In the past, good and bad together, okay? Just now unwholesome and now doing wholesome thing together, join together in the past life. Jadi beliau berusaha menjelaskan seperti ini. Setiap kita berbuat, setelahnya waktu kita berbuat itu ada kemungkinan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu juga bersamaan muncul. Nah, dalam kehidupan dulu, ketika kita sembahyang menghormat kepada Sang Buddha, bermeditasi atau membaca parita, itu perbuatan baik. Tapi ketika kita katakanlah sembahyang dengan Sang Buddha, waktu itu kita mempunyai keinginan supaya saya menjadi orang yang cantik, supaya saya jadi apa, itu sebetulnya perbuatan buruk sehingga mengakibatkan kita lahir sekarang. Jadi dua ini bersamaan kita lakukan dalam kehidupan dulu, sekarang kita ada di sini. This all the five causes in the past life. Jadi ini 5 penyebab yang dari kehidupan dulu. You already done in the past because of that. This life in the mother womb, you start in the mother womb, consciousness happen in the mother womb. Ya. Jadi karena sebab itu penyebab 5 itu, lalu kesadaran muncul di dalam rahim ibu kita. There is a cause and effect, past and the present. Jadi ini sebab akibat yang dulu dan mengakibatkan sekarang. After consciousness, what happen? Nama and rupa. Ya, kalau kesadaran muncul, setelah itu akibatnya tentu saja muncul badan dan batin. Because of nama rupa, what happen? The next step, six sense door. Karena kita mempunyai badan dan batin, otomatis kita mempunyai 6 indria ya, 5 indria badan, 1 pikiran. Because of six sense door, you will get contact. Eyes contact, ear contact, nose contact. Jadi karena kita mempunyai 6 indera, otomatis kita kontak ya, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, dan seterusnya. Six contact. Because of this six contact, six feeling happen. Karena terjadinya kontak ini, Six kinds of feeling happen. Six? Yes, six. 6 perasaan muncul. Why we can tell that six kinds of feeling? Because you contact with your eyes, eye contact with the eye dot thought process, the feeling connected with eye dots. You contact with your ears, the sound extract to your ears, the ear dot thought process happen. Jadi karena kita mempunyai 6 indera, maka terjadi kontak. Kontak ini menimbulkan perasaan.
Nah, perasaan ini ketika kontak itu ada 6 macam karena melalui 6 indera. Sleepy? Okay. Because of this contact, feeling happen, these feelings will be cause you to get for the future. There is link, present and the future. This present is Vedana will cause you to get Tanha for the future life. Ya, jadi beliau mengatakan karena kontak terjadi, perasaan itu muncul. Nah, perasaan itu yang menyebabkan kita ada yang akan datang. So in this lifetime, you can close your eyes, ear, nose, tongue, body, or you stop feeling. Okay, no feeling, no attach. That's all. Okay. Sebetulnya apa yang beliau katakan sangat bagus ya. Kalau kita bisa ketika kontak itu terjadi, perasaan tidak muncul, dengan sendirinya kemelekatan tidak muncul, sudah selesai lah. Very easy. Okay. Gampang sekali katanya. Because of the attachment, just now we already explained, that attachment create to get future life again. You get attachment for what? I want to go to the heaven life. I want to get a human life. I want to get a lot of money. The kind of concept. This attachment to the family, attached to yourself, attached to the others. This create a lot of problem for you. No? Jadi beliau mengatakan karena munculnya perasaan itu lalu muncul kemelekatan. Nah, sebenarnya kemelekatan inilah problemnya kita ya. Kita melekat dengan keluarga, melekat dengan segala-galanya. Karena kemelekatan ini kita lahir kembali. Because of rebirth, because of aging, you will get a lot of swallow, pain, limitation, grief, the kind of things happen. Jadi kalau kita melekat dengan sendiri kita lahir, tua, mati, terus-terusan seperti itu menderita ya. Why you feel worry sometimes? Worry and a lot of fears, and you can see that human society, they don't have a lot of much fears. Human have a lot of fears, ghosts a lot of fears, worry. Why? Kenapa kita sebagai manusia banyak mempunyai kekhawatiran, punya ketakutan? Seperti di alam-alam yang sengsara, seperti setan juga seperti itu. Mengapa katanya? Attachment. Karena kemelekatan. Ya, karena kemelekatan. You know why you have attached? Do you know what is attachment in you? Jadi kira-kira setiap orang tahu tak apa kemelekatannya? Cannot count, Many attached. Tidak bisa ngitung ya, terlalu banyak melekatnya ya. Attach to yourself first. Melekat pada diri kita sendiri. Attach to your husband, family, melekat properties, your job. You also worry many things on that because of attachment. Kita melekat kepada so you istri kita, sorry. Kekayaan kita. Mungkin kita juga melekat dengan saya Lady Pangkara. We attach with saya Lady Pangkara. Kita banyak punya kemelekatan. Let go. You see, all the attachment create a lot of problems. So Buddha explained us that if you really want to be arahant, you want to get enlightened, stop attachment. So you can stop your attachment, can let go of attachment. Very easy to get nirvana. Jadi itu yang diajarkan oleh Sang Buddha, kalau kita bisa mengurangi atau menghilangkan atau melepaskan kemelekatan kita, maka kita bisa merealisasi nibbana. Because no attach, no rebirth again. Karena tidak adanya kemelekatan, dengan sendiri tidak ada kelahiran lagi. No attachment, we get no attached arahant. When you reach arahant level, no more attachment or any rebirth. Jadi kalau orang yang sudah tidak ada kemelekatan artinya sudah mencapai arahat ya. Arahat itu artinya tidak lahir lagi. So we have to practice this way, dependent on origination, until you really can see what is the tanha, what is the contact, feeling. Costly we have to understand. Then only you really can let go. Ya. Jadi kita harus betul-betul berlatih dengan baik sebab-sebab saling bergantungan. Umpamanya karena kontak terjadi, maka perasaan muncul. Karena perasaan muncul, lalu kemelekatan muncul. Nah, kalau kita bisa mengerti ini dengan detail, lalu lama-lama kita bisa tidak melekat lagi. So it's the second number true. Ini baru yang 4 kesunyataan nomor 2 ya. Do you want to listen until sort of
Masih mau dengar katanya lanjutannya? Okay, good. So then the next one, Buddha want to explain in the sutra emptiness, no? The explain about emptiness. Jadi di sutra hati itu yang nomor 3 tentang kesunyaan, bukan kesunyataan ya, tapi tentang kekosongan. Same as that, we practice the first noble truth, the true of the suffering, the origin of the suffering, the cessation of the suffering as a nibbana object. Ya, jadi beliau mengatakan bertahap. Yang pertama kita belajar tentang apa itu duka, kesunyataan duka, lalu mengapa duka itu muncul. Sekarang kalau duka itu hilang, cessation itu padam. Puration of the path and puration of the path, taking out the nibbana object. Ya, kalau kita melakukan pembersihan dengan pikiran kita lalu menggunakan nibbana sebagai objek. And then the cessation of nibbana, the cessation of nirodha samapatti, attainment of cessation. Ya, kalau kita mencapai pemadaman itu nirodha samapatti ya. Taking of nibbana object. Ya, kalau kita mencapai keadaan nirodha samapatti itu kita menggunakan nibbana sebagai objek. For this noble truth, for this number 3, number 2 cessation of the nibbana object, before this number 2 we have to cross number 4 one, Number 4 one is the way leading to the sensation of the nibbana. Jadi untuk mencapai yang nomor 3 ini tentu saja kita harus melalui nomor 4, yaitu 8, jalan tengah berunsur 8, yaitu cara untuk mencapai nibbana. So for that, what we have to do, just now we already explained, pleasant 5 aggregate khandha, practice vipassana. Internal, external 5 aggregate khandha, practice vipassana. Past, present, future, cause and effect, dependent origination, practice vipassana. Again, you need to practice. Jadi apa yang beliau jelaskan tadi tentang 5 khandha, sebab musabab yang saling berhubungan, seluruhnya ini harus latihan vipassana ya. Jadi untuk mencapai 4 kesunyataan mulia ini memang harus dilatih terus-menerus dengan cara vipassana. When next step, we have to practice deep vipassana. Whatever you do, every position, walking, standing, eating, you can see your body all the time. Rupa, Karapa, Nama arising and passing. That's the way we have to practice. Jadi beliau mengatakan kalau kita memang betul-betul berlatih vipassana yang dalam, yang tinggi. Bagaimanapun posisi kita ketika kita berjalan, mungkin duduk, berbaring, dan lain-lainnya, posisi apapun, seharusnya kita terus-terusan bisa melihat bintik-bintik kecil ini muncul lenyap yang kita namanya rupa kalapa. Sometimes you see by many past life. When you look at the many past life, if you have 4 jhana concentration deep, you can see many past life. So when you see by many past, sometimes you might get very good life, sometimes you might get unhappy life. Many times you look at it. Future, you think about that, where you can go. Only the way, good or bad. You can go heaven, short time, come back again, suffering again. Go to the animal life, suffering again. Sometimes you get a human life again. There is a wrong of reverse cycle, the cycle, there is all suffering. Jadi beliau mengatakan kalau kita bisa mencapai jana yang keempat, sebetulnya kita bisa melihat kehidupan kita dulu. Nah, dalam kehidupan dulu kita mungkin banyak sekali mengalami hidup yang baik, yang senang. Tapi banyak juga kita mengalami kehidupan yang jelek atau tidak menyenangkan. Nanti kalau kita bisa melihat, bisa mempunyai jana keempat, kemungkinan kehidupan kita akan datang pun kita sudah tahu sekarang. Kurang lebih kita lahir di mana, bagaimana, mungkin di alam Brahma atau di alam surga atau di alam yang sengsara. Nah, kalau kita bisa melihat ini semua, kita akan mengerti ini semua ini cuma penderitaan saja. After you understand by your wisdom, you really don't want to go anywhere. You will feel that, we are very stupid, Only wasting time. Don't know where we go and what we are doing. Only wasting time, That's the way you will feel in your heart. Then only you really want to let go. You don't want to clean any life. Jadi dengan kekuatan konsentrasi kita yang kuat, kalau kita bisa melihat kehidupan kita dulu dan sekarang kita tahu akan datang, kita tahu semuanya, kita tahu, akhirnya kita merasa membosankan hidup ini ya. Cuma begini saja terus-menerus. Nah, lalu karena kita membosankan tentang di lingkaran samsara ini, baru kita bisa melepas. Every day you check yourself now what you are doing.
Early in the morning, wake up. Early in the morning, what you are doing? Cook and prepare for breakfast. Eat a breakfast. After breakfast, go for work and earn money. Come back, watch television, take dinner. After that, sleep. How many days? Do you feel boring about that? Jadi beliau mengatakan kalau kita renungkan, ingat apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore, umpamanya pagi-pagi menyiapkan sarapan pagi, bekerja, cari uang, nonton televisi, kurang lebih setiap hari pekerjaan kita begitu-begitu saja. Apakah itu membosankan? Very happy. I don't know when you will feel boring. One day you may feel boring, then only you really want to get free from the suffering. You know there is only the suffering. You want to get liberation. That is the best thing to practice. Ya, jadi beliau mengatakan sebetulnya kalau kita bisa menembus semua itu ya, baru betul-betul kita tahu oh ini penderitaan. Tapi karena kita belum menembus, yang menderita pun kita rasa enak kan, kita melekat jadinya. Jadi apa yang beliau ingin sampaikan dengan kita, kalau kita ingin berlatih vipassana, berlatihnya harus tembus sungguh-sungguh sampai di bawah. Nah ketika itu baru kita bisa melepas gitu. Kalau cuma hanya sekedar saja, belum kita melihat penderitaan ini. The feeling must arise from your heart. Really must be boring. Okay, then only you will get arahant. Jadi perasaan bosan itu yang mengerti bahwa ini menderita memang harus datang dari dalam hati kita dan kita mengerti. Dan pada saat itu baru kita ingin mencapai nibbana. Many people are afraid I want to go nibbana. We told nothing. You can't see any nama rupa in the nibbana. They was thinking for a while again. You know, the beginning they don't know why it did. Oh, we want to get nibbana. We want to go nibbana. So I told them who want to go to the nibbana, please try. 1 day or 7 days, please stay inside the room. Not contact with anyone. Stay inside silent, okay? Solitude, just stay. You're really happy on yourself. You don't want to associate with anyone. As you are the first level, you are successful. You really would like to practice to the nibbana. Want to go to the nibbana. Jadi kalau kita beliau sering kedatangan umat yang mengatakan dengan beliau, saya betul-betul ingin mencapai nibbana. Nah, saya biasanya akan memberitahu, coba kalau kamu diam di satu ruangan, tidak berhubungan dengan siapa-siapa, diam di ruangan itu seminggu dan sukses merasa senang. Nah, ini salah satu syarat pertamanya untuk mencapai nibbana. You want nibbana, nothing in nibbana. So you can't contact with anyone, even yourself, So stay when you want to contact so many things, so many objects. You want to talk too much to anyone, many people. How you can go nibbana? Jadi kalau ke nibbana itu sendiri lah ya. Diam sendiri di sana, tidak ada kontak terlalu banyak seperti sekarang ini. Nah kalau kita bisa puas dengan diri sendiri tanpa kontak, baru syaratnya bisa ke nibbana. Tapi kalau kita kan tidak, kepingin ngomong dengan orang lain, ingin lihat ini, jadinya kita belum memenuhi syarat untuk ke nibbana. We told nibbana nothing. Please think carefully before you pray. So boring. We go there also nothing. Some people have changed again. Jadi umat-umat itu setelah dijelaskan dengan Sayale, mereka berpikir wah kalau begitu membosankan di nibbana, tidak jadi dah ke nibbana. They thought go to the Brahma Prince will be better. So, they love feeling. Ya mungkin kalau lahir di alam Brahma mungkin lebih menyenangkan karena penuh cinta kasih di sana. Because you don't have experience. One day you get a sotapan, you have the experience about nibbana object, how calm and then only you really appreciate, you really want to stay in a nibbana. Ya, mengapa orang itu tidak jadi ke nibbana? Karena orang itu belum mengalami nibbana. Kalau kita sudah tembus katanya ke sotapana, sudah pernah mengecap nibbana itu, merealisasi nibbana itu sedikit, betul-betul kita ingin ke nibbana. Okay, before you go to the nibbana, come to monastery and ordain first. Okay, renunciation. Jadi beliau mengatakan sebelum pergi ke nibbana, ke wihara dulu. Jadi jadi sayale lah. Ini okay. Yang wanita-wanita ditawarin, yang laki enggak rasanya. So you practice. You don't ask the man only for the woman. Okay.
Okay. Welcome. So the end of this month, the 1st of February, we will set to open the center in Burma, in northern Burma. So we have 5 months retreat. It's next time, but this year already fully booked. And from next year start, if you want to join, please come to join. But you need to inform earlier, Jadi beliau mengatakan mulai tanggal 1 Februari ini akan ada retreat seperti ini selama 5 bulan. Beliau membuka center yang baru di Burma, Northern Burma Utara ya. Jadi kalau yang ada mau ikut boleh, tapi untuk tahun ini sudah full. Beliau mengatakan kalau tahun depan ada yang mau ikut nanti silahkan mendaftar gitu. 5 bulan ya. 5 months. Yeah. 5 months course. Then only you will get Sotapanna. 10 days not use it. Jadi 5 bulan itu bisa mencapai Sotapanna. 10 hari kemungkinan enggak ada ya. Okay, so practice of meditation not easy. You know already within this few days you have been listening Dhamma talk sometime. Still not yet progress our meditation. So we need to try very hard. We need time for the practice. Then only you really can get Sotapanna. The last moment, just now, number 4. Number 3, the cessation of the Nibbana, So when you reach Nibbana, only you really free from the suffering, no more attached. Ya, jadi beliau mengatakan berlatih meditasi itu tidak mudah ya. Beliau mengatakan umpamanya di sini 3 hari kita mendengarkan Dhamma talk semuanya memang bagus, tapi ini tidak meningkatkan batin kita begitu kuat. Kita harus betul-betul kerja keras untuk menghasilkan yang terbaik seperti itu. We can practice systematically just now what we have explained to you. So the end of the day you will get Sotapanna, very easy. Jadi kalau berlatih seperti apa yang beliau jelaskan ini, suatu saat kita akan bisa mencapai Sotapanna dan itu katanya gampang sekali. Very easy. Very good. So sorry. And you have question and answer. Question and answer. Yes. Any question? Mana panitianya bagaimana? Pertanyaan. Bagaimana? Many questions. I think tomorrow we can continue also a few questions. No, we can do a few questions first. Beberapa katanya? Ini mungkin udah dijelasin. Ini yang menyangkut masalah dulu. Practice meditation. Saya punya mata tua, ini harus pakai kacamata. I have to use glasses. Yeah, aging. Yeah, suffering. Sorry. I just read. Yeah. In the meditation session, sometime I experience also the light which cover the white view. Sometime in the shape of tiny cloud, sometime a flashing bright light. Any of the above, or any of the above color as a nimitta. So the beginning stage of the nimitta, many people will see that before you see the color, you feel the mind is very happy with the breath. You start to feel the breath is very comfortable. Ya. Jadi beliau menjelaskan begini. Memang waktu kita bermeditasi, kadang-kadang banyak sinar-sinar muncul ya. Ini dari pengalaman saya dan kawan-kawan yang lain. Itu belum tentu nimittanya anapanasati. Kadang-kadang ada orang baca parita aja muncul warna putih. Itu bukan nimitta. Tapi kalau nimitta anapanasati, kalau kita berlatih nafas keluar, nafas masuk, lalu setelah kita beberapa lama berlatih, seluruh badan terasa enak, pikiran nyaman, tenang, ada sinar muncul, ini baru nimitta. Bukan badannya masih sakit, ada sinar putih, nanti ini mungkin lampu ya, mungkin begitu ya. Jadi ingat, kalau terasa seluruh badannya sudah enak, pikirannya tenang, sinar muncul baru nimitta ya. Okay, so after you get a concentration, only you feel happier, that concentration might support you to get color. So when you see the color,
The beginning stage of color, you will see the yellow, orange, blue, and purple, different colors. Different people have different experience because of past perception. Yeah. So you see yellow or orange, don't worry about what people see a blue color, why I see yellow, don't think that way. You just concentrate continuously on the breath. And so the beginning stage of nimitta is yellow. Jadi beliau mengingatkan kembali, dan ini beliau ingatkan berulang-ulang kali karena banyak orang yang mengalami bahwa ketika warna itu muncul bingung. Jadi warna itu bisa kuning, bisa ungu, berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda tergantung dengan pencerapannya. Jadi tergantung dengan memorinya, bentuk-bentuk pikiran yang dia miliki atau masa lampaunya. Jadi jangan sekali membanding-bandingkan dengan warna sinar kawan lain. Yang penting kalau ada sinar, kita tahu, lalu kita terus berkonsentrasi di nafas kita. Then you continue and with the breath, slowly, the nimitta, the color, slowly becomes smaller and smaller and turn into a white color. Turn to the white, also keeping with the breath continuously. Then slowly, the white color come and mix with the breath and brighter. Then slowly turn to the third state of nimitta, turn into the clear light will stop here. Ya, jadi beliau ingatkan kalau warna itu muncul, kita terus perhatikan nafas keluar dan masuk. Nanti warna itu perlahan-lahan akan berubah menjadi warna putih. Nah, warna putih ini akan mendekat ke hidung kita, dia akan bercampur dengan nafas kita. Jadi ketika nafas keluar masuk, dia ada di sana warna putih itu. Pelan-pelan warna putih ini nanti akan berubah menjadi jernih. Jernih seperti berlian begitu, dan dia diam di depan hidung kita. Okay. Ini meditasi, bahasa Indonesianya meditasi kalau sudah dapat sinar terang, terang sekali seperti berlian, selanjutnya harus bagaimana. So this the continuous what you just explained. If they already get a bright light, after that what he or she has to do after got the bright light. So when you got the bright light, even the white light is turned into the bright, also keeping with the breath again continuously, you have to concentrate on the subtle breath. Then only slowly clear crystal light happen and stop for a while. Wait until the light very stable. The clear nimitta is stable in front of nostril. About 10 minutes stop in front of nostril. Then your mind slowly pay attention to the nimitta and absorb on that nimitta. Jadi beliau mengingatkan, nanti kalau kita sudah warna putih itu berubah menjadi jernih, terus bisa diam di depan hidung kita itu kurang lebih 10 menit. Nah, setelah stabil, diam kuat sekali, baru pada saat itu pikiran kita berpindah masuk atau merasakan menyatu dengan sinar itu. When you concentrate to the nimitta, you have to be very mindful. The beginning, the mind sometimes go inside the nimitta. Because when you go in truly inside the nimitta spread and disappear. And the object disappear, we can't do absorption. Have to be careful because of that reason. Should not true inside the nimitta, just overload and just stick on that nimitta on the surface. Jadi beliau mengatakan jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau nimitta yang berwarna jernih ini sudah ada, kita tidak boleh masuknya tergesa-gesa seolah-olah menusuk. Nah, kalau kita masuknya tergesa-gesa menusuk seperti itu, nanti sinar itu pecah, kita kehilangan lagi konsentrasi kita. Jadi beliau mengatakan perlahan-lahan seperti kita katakanlah menyentuh atau merangkul, ini baru bisa timbul penyatuan atau ekagata itu ya, penyatuan perlahan-lahan gitu. When you stick on a nimitta, slowly you will feel the absorption. The mind is slowly sink inside the nimitta. A little bit okay, a little bit going inside the nimitta okay, if not truly inside. Ya. Jadi kalau kita perlahan-lahan dengan lembut menyatu dengan sinar itu, kadang-kadang pikiran kita masuk sedikit ke sinar itu, tidak apa-apa. Tapi sedikit dia bilang itu. Then your mind and the object of the nimitta absorb, stick together, cannot separate like a magnet. So this is the way we call absorption. Ya, jadi ketika pikiran kita dengan sinar ini sudah menyatu, ini kita sebut namanya penyatuan ya. After that, you will feel that joy, happiness, five jhanas vata will happen. Ya, jadi kalau sudah terjadi penyatuan seperti ini, rasa bahagia itu muncul, maka 5 faktor jhana itu muncul semuanya. Okay. Ini bahasa Indonesianya dulu saya baca. Bila cahaya tidak kuat, hanya sesaat saja, di mana cahaya itu sempat mampir di hidung, apakah
hanya halusinasi saja. Okay, this is question. If when they doing meditation, suddenly a weak light just appear to the nose and after that gone. This is a nimitta or only a hallucination? We cannot tell yet this nimitta because of concentration you start to see the light, the very beginning state of nimitta. Ya, beliau mengatakan kemungkinan bukan hayalan, mungkin ini memang nimitta, tapi karena baru konsentrasinya permulaan, mungkin nimitanya tidak kuat, cuma muncul lenyap gitu. So the beginning state very quick appear, disappear. The time you should not worry and should not confuse. Some people might think that, oh, maybe there is outside light coming in front of nostril or something, you feel that, so your concentration can drop too. Ya, jadi kalau terjadi seperti itu, jangan ragu-ragu, jangan berpikir, wah ini sinar di luar nanti muncul. Nah, kalau kita ragu-ragu, nanti konsentrasi kita hilang. Biasa katanya konsentrasi permulaan muncul seperti itu, maka kadang-kadang sinar itu muncul lenyap seperti itu. Diteruskan saja meditasinya. Yang pertanyaan kedua, selama proses meditasi, penyakit punggung yang menaun semakin parah, apakah bisa sembuh? Well, while they are doing meditation here, the back pain that they already have for many years, it's appear become stronger. Can we do heal through this meditation? Can you do? Can become recover through this meditation. Recover. Yeah. Can be. You need concentration mind. If you have concentration mind, you can focus on your even cancer. Also can cure by the meditation. Sometimes because you cannot concentrate, you only contemplate on the body, so the pain will be obvious. If you can let go of the pain, you are not contemplate on the body, you concentrate on the only meditation object. Then slowly you get a concentration mind produced, then all the body disappear. You can't feel body. So very light, very comfortable. All the pain will disappear by concentration. Ya, jadi beliau mengatakan kalau konsentrasi kita belum kuat, memang pikiran kita tuh merasakan sakit-sakit di badan seperti itu. Nah, kalau konsentrasi kita sudah kuat, hanya untuk menyembuhkan sakit di badan bisa. Malahan beliau mengatakan tadi kanker pun kalau konsentrasi kita kuat bisa. Nah, rasa sakit ketika bermeditasi, kalau konsentrasi kita sudah kuat, rasa sakit itu akan hilang karena badan itu pun menghilang seperti itu. Jadi beliau yang ingin beliau sampaikan tadi, kalau kita mempunyai konsentrasi yang bagus, sakit di badan itu sebenarnya bisa disembuhkan juga dengan pikirannya. So we can tell that why you feel very painful. Stay can feel because you cannot concentrate on the object. Jadi selama kita bermeditasi berapa hari ini banyak yang sakit di badannya. Apa sebabnya? Karena konsentrasi kita belum kuat pada objek meditasi kita. Really, you can feel it when you concentrate on the breath. After 10 minutes, 20 minutes of concentration, you feel comfortable. Start to feel losing your body. It's very light, like a quantum will floating up. Jadi beliau mengatakan kalau kita bermeditasi dengan baik 10 menit, tenang, konsentrasi kita kuat, sebetulnya badan kita menghilang ya. Dalam arti kita tidak rasakan lagi. Some like obvious pain or sometimes you had a cancer. Also can practice using concentration mind, practice 4 element meditation, using healing by your concentration can cure too. Jadi beliau mengatakan kalau kita mempunyai konsentrasi yang baik, lalu dengan menggunakan teknik 4 unsur, kita bisa banyak menyembuhkan sakit di badan kita. Dhamma protects us a lot. You really love Dhamma, Dhamma will protect you. I have many problems too. So always I believe our Buddha teaching, the meditation help me a lot. Can recover many times. Jadi beliau mengatakan Dharma ini menjaga kita banyak sekali ya. Kalau kita yakin, percaya dan mempraktekkan Dharma ini banyak sekali melindungi kita. We are not worried about that. Anytime can die, not worry, ready to die. Ya. Okay. Jadi kalau kita punya penyakit, jangan terlalu khawatir, karena suatu saat kita juga akan mati. Siap-siap untuk mati lah. Are you ready? Siap untuk mati? Do you know where you are going after you die? Kira-kira kita tahu nggak kemana kita akan pergi setelah kita mati ini? No dia. Not sure. No, Burma, they say Burma.
Myanmar. Go Myanmar also suffering. You know yesterday. Come to Burma, practice meditation first. No need to wait until next life. This life you have to practice, okay? Jadi kita tidak perlu memikirkan setelah mati lahir di Burma. Sekarang ini katanya pergi ke Burma latihan meditasi in this life. So why we don't feel afraid about all that, Since we were young, we like to keep the 5 precepts, 8 precepts. We don't want to get her other feeling. And many years, now 16 years for ordination. Within these 16 years, we also practice ourselves. I trying to help many people, teaching all the Dhamma, spreading all the Dhamma. And so I feel quite safe. Okay. Jadi beliau memberikan contoh beliau, setelah beliau mati, beliau tidak takut pergi kemana karena semenjak kecil beliau selalu berusaha menjaga 5 silanya, lalu berlatih meditasi, setelah banyak membantu orang setelah umur 16 tahun, lalu banyak menyebarkan dharma. Jadi beliau merasa aman, beliau tidak takut untuk menghadapi kematian. No, ya Arahant, but I also don't want to go anywhere. Okay, there is a problem, Jadi beliau memang belum katanya beliau arahat, tapi juga beliau tidak ingin pergi kemana-mana. Itulah problem. Boring to go. But I have a duty, so we feel that I'd like to spread the Dhamma. This is part of our duty. And then people are really suffering. How much we can help people. This is from our heart, truly. Very tired. The whole year non-stop, going. Even 2-3 days also don't have time for rest. But I feel everywhere we go, many big crowd, over 100 meditators. They practice 10 days. They get a concentration. They are happy on that retreat. This is what we want to help people. This intention. Jadi beliau mengatakan sebetulnya beliau tidak kepingin lahir mati lagi ya. Beliau sebetulnya tidak kepingin lagi di lingkaran penderitaan ini. Tapi beliau kan belum arahat. Tapi beliau sebetulnya sekarang ini ingin menyebarkan dharma yang memberikan beliau kebahagiaan kemanapun beliau pergi. Banyak orang yang belajar dharma, banyak orang yang mendapat konsentrasi. Ini datang dari dalam hati beliau ingin membantu banyak orang untuk mengenal dharma. Thank you, Sally. The human beings, last time we felt that humans are very difficult, very scary because of associate all the time. Greed, anger, delusion, they have a lot of strong greed, anger, delusion. You're very scared to associate with humans. But really you understand about the Dhamma, understand about the nature of the Dhamma, you really feel that all are very lovely. Even you have hatred, you have a lot of greed, anger, delusion, and you look at it, all are really, you feel that all are like a child, don't know what they are doing, this is the nature of what they are doing. So you can forgive easily, and you can stand on that condition, that may be happy. So you also have to try, don't quarrel each other. Jadi beliau mengatakan, sebetulnya sangat mengerikan ya kontak dengan manusia-manusia. Karena manusia ini banyak mempunyai keserakahan, kebencian, iri hati, sangat mengerikan begitu. Tapi kalau kita sudah belajar dharma seperti apa yang beliau alami dan mengerti nature, sifat alami dari semua ini, kita bisa kuat. Beliau bisa melihat, orang ini melakukan yang jelek seperti anak-anak saja, seperti itu. Jadi dengan mengerti dharma sebetulnya kita terlindungkan. I feel that all the time in the retreat, people like to keep 8 precepts, 5 precepts, 8 precepts, because you are keeping the 8 precepts. After a few days, you will feel it different from the first day. Jadi beliau mengatakan setiap beliau mengadakan retreat seperti ini, beliau selalu memberikan 8 sila. Karena kita sudah berusaha melakukan 5 sila di rumah, di sini diberikan 8 sila, setelah beberapa hari rasanya lain. Very good energy. Everyone is happy with the Dhamma. So very beautiful. So I'm also happy with all of you too, because of that I cannot go to the Arahant state. Cleaning, attachment to the student. Attachment to the student. Jadi beliau mengatakan dengan belajar 8 sila itu kita merasa lebih bahagia, senang dengan dharma. Kita belajar dharma, beliau juga senang melihat kita bahagia, beliau melekat dan belum mau jadi arahat gitu. So I feel that all are really suffering. The human, they were also suffering. How much we can help them, we were trying our best to help.
We try to explain all the Dhamma. This is our duty. So I don't feel any negative with anyone. People doing mistake, okay, because this is the nature. You know, when people blame you, I had a lot of problems. Many people want to fight with me also, actually. And this is the nature too. So you understand about the nature, you can forgive anything. You know, no need to clean inside your mind. Sometimes I pity them, what they told and what they think. There's a lot of unwholesome thought for them, you know. So we have to be very mindful, associate with people. Even you are right also, we cannot make it anyone have made an unwholesome karma because of us. So we have to be very, very mindful. Ya, jadi beliau mengatakan memang semuanya masih menderita ya sebelum orang itu makhluk itu mencapai kesucian. Walaupun di alam dewa, alam Brahma, manusia, kita ini semuanya masih menderita. Jadi untuk itu seperti yang beliau katakan tadi, beliau tidak mempunyai perasaan benci, marah. Kadang-kadang ada orang yang ingin bertengkar dengan beliau atau kurang baik karena akan menimbulkan pikiran buruk kepada kita. Untuk itu kita harus terus melatih diri kita supaya kita membuat pikiran yang baik. So everyone also please learn and practice hard and keep the preset. Tomorrow is the last day of retreat. Okay, before go back home must get something. Concentration must get, you get a concentration when you feel happy with this retreat. You don't feel suffering. Okay? Jadi beliau menyarankan masih ada 1 hari untuk latihan kita. Setiap orang sebentar kembali ke ruang masing-masing. Ingat untuk berlatih dengan tekun, jaga silanya katanya. Sehingga besok kalau kita pulang, kita mendapatkan sesuatu hasil dari retreat ini. Mungkin konsentrasi kita bertambah baik. Okay. Any question? Sama. Can continue tomorrow. Dia payah. Asing tomorrow can we have tomorrow question answer session the time we explain. Panitianya nanti tulis saja ini nanti dikirim ke beliau, mungkin lain kali beliau jawab kan. Asing ya. We translate in English and when you have time next time you look if you can answer to them. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Before we close, can we chanting Etawata? Yeah, very good. Yeah. We would like everybody here chanting when we do Akasata. We wish you get healthier, long life. Yeah. So. Yeah. Please. Rekan-rekan sedharma, peserta meditasi, kita akan membaca Parita Etawata. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kita masih menggunakan versi lama, karena yang baru mungkin belum semuanya tahu. Nanti Akasata setelah Sasanang Desanang, kita akan menyebut Cirang Rakantu Sayali di Pangkarat 3 kali. Dan pada saat kita menyebutkan hal itu, kita pikirkan beliau dengan penuh kasih sayang, sehingga beliau menerima pikiran baik, energi baik kita. Mudah-mudahan beliau bertambah sehat. Seperti kita lihat sendiri tadi, ketika beliau berbicara, suaranya agak lambat, energinya habis. Tapi pengabdian beliau kepada Dharma, khususnya untuk kita, sangat perlu kita hargai, kita hormati. Untuk itu mari kita penuh dengan konsentrasi membacakan Etawata untuk beliau. Handamayang Etawata dinang karoma se.
Dewa Naga Mahidika Punyaka